जोहार के सानाम गति को आपे जो थोड़ा सकुंदरा मेना हो पे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स रे तीन अब टोटाल 10टी मैथ बन करा जो WP केपी हजू लगी संभावना मेना बा ओंकान टाइप ना ताहले मा तबे तीन क्लास में आरम्भ कथा बन लगी प्रथम क्वेश्चन चेमना 6 सेंटीमिटार ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি তামার গোলককে গলিয়ে 2 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট কোটি গোলক তৈরি করা যাবে नोडे उनका 6 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट मीटर तामारना गोलक स्वर्ण गोलाप गोलक हुआ तामार गोलक के गलिए 2 सेंटीमीटर विशिष्ट कयटी गोलक तैरी करा जाबे ताहले उन सभा धरी x टी गोलक तैरी करा जाबे ताहले निये ना मित्रे सूत्र ना सूत्र तो चेक ना 4/3 इंटू पाई आर क्यूब समान समान वाड़ी रहूं ओना सूत्र की 4/3 पाई आर क्यूब कयटी गोलक तैरी करा जाबे x टी गोलक तैरी करा जाबे ताहले नोआड़ी जे उन चिका ये तो उन करा करले x इंटू 4/3 पाई ना मान पासे जो तोड़ बड़ा 22/7 प्रथम इक्वेशन रे चेमना r ना मान तिनेमना 6 सेंटीमीटर ताहले 6 ना क्यूब सेम नोआड़ी हूं 4/3 इंटू 22/7 द्वितीय इक्वेशन रे तिनेमना गोलक 2 सेंटीमीटर ताहले 2 ना क्यूब ये तो उन पे नोआड़ी 4/3 नोआड़ी 4/3 काटा 22/7 काटा तो ये उन चुके है x इंटू 3 6 में पिया 1 2 3 नोआड़ी 3 3 ना देबो ना 2 में ना देबो ना 1 2 3 ताहले 2 3 6 2 3 6 2 3 6 ताहले x ना मान 3 हेन देबो ना गति को 27 हेन देबो ना তাহলে 2 সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট 27টি গোলক তৈরি করা যাবে এই নাম্বার সঠিক অ্যানসার নেক্সট কোশ্চেন একজন মা এবং তার 6 ছেলের বড় এবং গড় বয়স 12 বছর মার বয়স বাদ দিলেই সেই গড় 5 বছর কমে যায় মার বয়স কত একজন মা এবং তার 6 ছেলে মানে টোটাল 3 কয় না একজন মা তার 6 ছেলে 7 বয়স তিন না 12 বছর 12 ইনটু 7 7 12 84 তারপর কমেন কা মার বয়স বাদ দিলে টোটাল 12 বছর না নোট না মার বয়স বাদ দিলে তাহলে 12 মাইনাস 5 12 माइनस 5 से गड़ बयस 5 बचर कमे जाए 5 गुण वियोग के ताहले नोडे में ताहेगाना को 6 छेले और 1 माँ ताहले 7 नोआड़ी ताहले 3 हड़ को 6 जन माँ को बात किया जाए तो ताहले 3 हित ना 7 6 7 42 नोआस्ते 9 गुण माइनस 2 दिए 4 42 ताहले मार बयस 42 बचर একজন মা এবং তার 6 ছেলে কমেন কা একজন মা एक प्लस 6टी छेले ना 6 टोटल हुई ना 7 उनका गड़ बयस का 12 बचर ताहले मन आसते 12 गुण का 7 12 84 तारपर को मेन का मार बयस बाद दिले मैं नुई को बच गया नोट में 12 बचर को मेन का 12 बचर 6 छेले और 1 माँ मैंने 7 ना 12 बचर 7 जना 12 बचर को मेन का तारपर आबार को मेन का मार बयस बाद दिले 12 माइनस 5 तो भीतर आगो 6 छेले आबो ना ताई 3 हो जाए 7 इंटू 3 हड़ को ना लाहाते में 7 जन को ताहेगा तो कोई 6 जन ताहले 6 7 42 तो टोटाल 7 जन ना को नोडे आगो को लगाए और नोडे अगेन आयरन गिद्रम ना को 6 छेले ताहले टोटाल माँ छेले खुना कि तो माँ बुन वियोग लेखा टोटाल माँ छेले ना को तारपर नोआ जेटा उडुंगे तो 42 माँ बात करते ओनास्ते नोआबुन वियोग लेखा तो बुन मा मार बयस टोटाल ताहले 42 बचर डी नंबर आंसर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन
একটি ঘড়ি প্রতি ঘন্টায় 5 সেকেন্ড করে স্লো হয়ে যায়। যদি রবিবার দুপুরে 12টার সময় ঘড়িটির সময় ঠিক করে দেওয়া হয়, তবে সোমবার দুপুরে ঘড়িটি কী সময় দেখাবে? আমি এটা ঘড়ি কানতে না, মিনিট ঘন্টা প্রতি ঘন্টায় মানে 1 ঘন্টায় 5 সেকেন্ড করে স্লো হয়ে যায়, তাহলে 2 ঘন্টায় 10 সেকেন্ড স্লো হবে, 3 ঘন্টায় 15 সেকেন্ড, 4 ঘন্টায় 20 সেকেন্ড, অঙ্কা কি সেম। যদি রবিবার দুপুর 12টার সময় ঘড়িটিকে ঠিক কিনা, তারপর কো মেনকা তাহলে সোমবার দুপুরবেলা ঘড়িটি কী সময় দেখাবে? 12টা যখন ঠিক কিনা মিনিট সেকেন্ড ঘন্টায় অত নটি গিমিনা, তবে ওকে মেনকা তাহলে সোমবার মানে 24 ঘন্টা পর 24 ঘন্টা পর ঘড়িটি কী সময় দেখাবে? তাহলে চেয়ে বুঝছে 12টার সময় আমাকে ঠিক কিনা 12টার সময় আমাকে ঠিক কে, তাহলে 1 সেকেন্ডে যদি মানে 1 ঘন্টায় যদি 5 সেকেন্ড করে স্লো হয়ে যায়, তাহলে 2 ঘন্টায় কত স্লো হবে? 10 সেকেন্ড। অঙ্কা কি 3 ঘন্টারে 15 সেকেন্ড স্লো, 4 ঘন্টারে 20 সেকেন্ড স্লো, অঙ্কা 24 ঘন্টারে 3 স্লো স্লো আর 3 বার মানে 3 সেকেন্ড স্লো। 24 × 5 তাই 3 হয়েছে 5 24 120, 120 মানে 60 মিনিটে 1 ঘন্টা, 60 মিনিটে 1 ঘন্টা, 120 মিনিটে 60 সেকেন্ডে 1 মিনিট আর 120 সেকেন্ডে 2 মিনিট, তাহলে 2 মিনিট স্লো। 12টা যখন ঠিক কা ঘড়ি টোটাল মানে 24 ঘন্টার পর পরের দিন দুপুরবেলা মানে 24 ঘন্টা পর ঘড়িটি কী সময় দেখাবে? তাহলে 5 × 24 গুণা 120 সেকেন্ড স্লো, 60 সেকেন্ড মানে 3 1 মিনিট, 120 সেকেন্ড মানে 2 মিনিট, তাহলে পরের দিন দুপুরবেলা ওনা ঘড়ি 3 2 11:58, 12টা দূর না কথা, যেহেতু 5 সেকেন্ড কাতে স্লো গিয়া তাহলে 2 মিনিট স্লো, তাহলে 11:58 মিনিটে 2 11:58 মিনিট। ডি নম্বর অ্যান্সার ঠিক। 4 নম্বর কোশ্চেন, 10 বছর আগে বাবার বয়স ছেলের বয়সের 3 গুণ ছিল। 10 বছর আগে পিতা 3 গুণ কমকে 3x, 10 বছর পরে বাবার বয়স ছেলের বয়সের দ্বিগুণ হবে। 10 বছর পরে বাবার বয়স ছেলের বয়সের দ্বিগুণ হবে, বাবা ও ছেলের বর্তমান বয়সের অনুপাত কত হবে? 10 বছর আগে কমেনকা আর 10 বছর পর, তারপর তিনি কমেনকা দ্বিগুণ হবে পুত্র x, 10 বছর আগে কমেনকা আবার 10 বছর পরে, তারপর কমেনকা বাবা ও ছেলে বর্তমান বয়সের অনুপাত কত? তাহলে অবগুণ অল দাঁড়িয়ে নোডে 3x + 20 21 গুণ 22 কালকে 10 বছর আগে আর 10 বছর পরে যেহেতু কমেনকা মানে বর্তমানটা টোটাল মানে কেন না তখন নিম বর্তমান কান বর্তমান নয় দোকান তখন আগে আর নিয়ে দোকান তখন পরে, তাহলে বর্তমানটা গুণ হয়ে যাবে, তাহলে বানার গুণ যোগ তাহলে 10 আর 10 হয়ে 10 বছর আগে 10 বছর পরে যোগ কি তখন 20 হয় না, তাহলে x + 20 নিয়েও সেম বর্তমানটা গুণ হইয়া দ্বিগুণ হবে বাবার বয়স ছেলের বয়সের দ্বিগুণ, তাহলে কটা 2 গুণ বাবায় 2 গুণ ওনা সুজির 2 বাই 1, তাহলে 3 হয়ে যুগান তখন বজ্র গুণ করা কালকে বজ্র গুণ তখন চেতার না সাথে লাতার না গুণ আর লাতার না সাথে চেতার না গুণ মানে কোনা কোণে, তাহলে 3 হয়ে যেত গুণ 3x + 20 সমান সমান 2 সাথে x গুণ গুণা 2x সেম নিয়ে হোক 20 তে গুণ 20 দুগুণি 40, তাহলে x x 60 গুণ হোক কালকে 3x - নড়ে চেয়ে গুণ মানে প্লাস গুণা নড়ে গুণ গিয়া -2x সমান সমান 40 মানে 40 গুণ 22 নড়ে 20 প্লাস না নড়ে গুণ দিল কাজ কাতে গুণা কাতে মাইনাস হয়, তাহলে 3x গুণা যে 2x গুণ বিয়োগ লেখায় তাই তো গুণা x, তাহলে 40 গুণা 20 গুণ বিয়োগ লেখায় তাই তো গুণা 20, তাহলে अब x ना मान है तो गुना 20 नोट x ना मान x गुण साल है বয়স পুত্র বয়স x, তাহলে পুত্র নিত বয়স 3 হইতো গুণা 20 আর পিতা বয়স হইতো গুণা 60, বাবা ছেলেটা বর্তমান বয়স কো খুঁজে গুণা, তাহলে
ᱚᱞ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱵᱚᱱ x ᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ x ᱟᱜ मान ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱣᱟ पिता इष्टु पुत्र x आग मान जो बैसा लिखा तीन कुड़ी 60 हजूना 20 बाबा छे बर्तमान बयस बर्तमान बर्तमान मैं 10 जोग हुआ 10 बन जोग का लगे ताले तीन हजूना बर्तमान जेहेतु को मेनका 70 30 ताले 0 0 बन कटाव का लगे ताले तीन हजूना 7:3 ताले बाबा छे बर्तमान बयस अनुपात हुआ 7:3 नेक्स्ट क्वेश्चन एक पाम्प 2 घंटा जल पूर्ण करते पारे टैंके एक फुटो थाकार जन्य सेटिके पूर्ण करते पाम्पटिर 2 घंटा बेशी समय लागे जलपूर्ण टैंकटी कत समय खाली होबे ताहले चेक कमेंट निये क्वेश्चन रे मिटे टैंक मेना ओना टैंक मिटे पाम्प 2 घंटा रे निये पाम्प दाराते 2 घंटा रे दा पेरे दड़िया फुल तारपर कमेंट टैंक रे मिटे फुटो मेना कारण आते ओना टैंक पुरोते 2 घंटा ज़्यादा समय लगा ताहले लहाते 2 घंटा समय लगा तो फुटो मेना फुटो के 2 घंटा बेशी ताहले तीन 4 घंटा ताहले अब बन बैसा दड़िया 1/2 माइनस 1/4 टोटाल में नियत में पेरे जाए और नवा फुटो थाकार जन्य ताहले उनिया 4 घंटा ज़्यादा समय लगा लाते 2 घंटा लगा 4 घंटा लगा 2 घंटा ज़्यादा समय लगा ताहले नितो उनकुरा लिखा ताहले तीन प्लस आगो 4 2 2 4 माइनस 1 ताहले तीन 1/4 ताहले नम्बर टोटाल में एक अंश गान तबना से बांग ताहले एक अंश फुल होते एक अंश पेरेते उनी 4 घंटा समय लगा सरि 4 ने नोड़ा क्वेश्चन को मेनका बेशी समय जलपूर्ण टैंकटी कत समय खाली हो जाए ओना छिद्र दाराते उडुंगते एक अंश टोटाल में पेरेका उडुंगते उन्हें 4 घंटा समय लगाया ताहले बी नम्बर आंसर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन एक त्रिभुजेर बाहुगुलिर अनुपात 7:9:12 यदि सबचेये बड़ बाहु एवं सबचेये छोट बाहुर अंतर अंतर माने अंतर माने वियोग सब समय पे दिशेखा 15 सेंटीमिटार হয় তবে सबचेये बड़ दैर्घ्य कत बड़ बाहुर दैर्घ्य कत मिटे त्रिभुज निये 7 12 और 9 ताहले पिया बाहुर अनुपात को मेनका ताहले अब अनुपात बन दाड़िया 12x 9x और 7x चेक मेनका यदि सबचेये बड़ बाहु दिन 12 और सबचेये छोट बाहु दिन 7 उन्ना अंतर को मेनका ताहले 12x माइनस 7x बन दाड़िया अंतर तीन को मेनका वियोग 15 सेंटीमिटार ताहले अब जो 12x 7x वियोग रेखे 5x समान 15 ताहले x मान बन उडुंगा नोआड़ी गुण ना नोआड़ी के भागवा ताहले 5 3 15 ताहले x मान है तब 3 तारपर जो मेनका तबे सबचेये बड़ दैर्घ्य कत बड़ बाहुर दैर्घ्य कत बड़ बाहु दिन 12x 12 ताहले 12x बन साका x जगह x मान बन बैसो ताहले 3 12 36 बड़ बाहु 36 सेंटीमिटार उनका की सेम जो कोई मेल का सबचेये छोट बाहुर दैर्घ्य कत सबचेये छोट बाहु कटा 7x ताहले 7x माने x जगह x मान बन बैसो लिखा ताहले कटा 21 सबचेये बड़ बाहुर दैर्घ्य 36 सबचेये छोट बाहुर दैर्घ्य 21 क्वेश्चन चेकु मेनका सबचेये बड़ बाहुर दैर्घ्य कत ताहले सबचेये बड़ बाहुर दैर्घ्य 36 सेंटीमिटार नेक्स्ट क्वेश्चन एक आयतक्षेत्रेर प्रस्थ 5 सेंटीमिटार एवं कर्ण 13 सेंटीमिटार होले क्षेत्रटी परिसीमा कत होबे मिटे आयतक्षेत्र कयमका आयतक्षेत्र ना प्रस्थ कयमका 5 सेंटीमिटार नहीं तो 5 सेंटीमिटार ना कर्ण कयमका 13 सेंटीमिटार ताहले परिसीमा को खोजो परिसीमा ना सूत्र होच्छे बन बड़े अब 2 इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्थ परिसीमा ना सूत्र ताहले अब चेक बन करा नितो ना बेस ना लातार ना बन उडुंगा 5 सेंटीमिटार ताहले निये ओडी 5 सेंटीमिटार कान तबना ना बन बड़े निये मा बन उडुंगा ताहले अब मिटे सूत्र बन बड़े अतिभुज स्क्वायर
সমান সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ওনার সূত্র বন ফিল করে তাহলে অতিভুজ তিনে মেলা দেবো 13 সেंटीमीटर তাহলে না ওকাটা খুঁজে ওকাটা লাগাবো না তো লাগাবো না ভূমি তাহলে ভূমি স্কোয়ার অতিভুজ যদি নোয়ারে বন্ধু লেখা অতিভুজ স্কোয়ার माइनस লম্ব স্কোয়ার হইতো না সমান तो भूमि समान समान रूट ओवर अतिभुज स्क्वायर माइनस लम्ब स्क्वायर अब तीन में तब अतिभुज में तब अब 13 स्क्वायर ताहले 13 ना स्क्वायर तीन तो हजू तुम 169 माइनस 5 ना स्क्वायर तीन लम्ब और लम्ब का तब 9 5 सेंटीमीटर 5 ना स्क्वायर तीन हजू तुम 25 वियोग लेखा हजू 144 जो रूट को जो डूल है 12 ना स्क्वायर है 144 ताहले अब भूमि है तब 12 सेंटीमीटर नहीं हो 12 नहीं हो 12 दैर्घ्य है तब 12 सेंटीमीटर और प्रस्थ है ना 5 सेंटीमीटर तो आयत क्षेत्र परिसीमा को खोज आयत क्षेत्र परिसीमा सूत्र चेतन ताहले 12 आयत क्षेत्र परिसीमा सूत्र 2 इंटू दैर्घ्य प्लस प्रस्थ ताहले तो दैर्घ्य तीन बन नाम का 12 सेंटीमीटर प्लस प्रस्थ तीन बना तो 5 सेंटीमीटर ताहले गुण जोग लगा तीन 17 ताहले 17 तुम 34 सेंटीमीटर है तब अब परिसीमा नंबर आंसर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन यदि x इक्वल टू 3x प्लस 12 एवं y इक्वल टू 5 है तब x एर मान कत y एर मान को एम कत नोडे 5 अब नोडे y पार्सोनल भाव को एम का समान समान 3x प्लस 12 ताहले अब y समान समान 3x प्लस 12 मिना समान y जगह y ना मान बन बैसे दो 5 मिना 5 समान समान 3x प्लस 12 ताहले जो उन जगह अब 5 और 3x मिना नोड़े प्लस नोड़े बंदर का माइनस 3x समान समान नहीं 5 मिना नहीं आदि बंदर का प्लस माइनस 3 जेते ना 7 ताहले x ना मान 3 जेते ना x ना मान जेते ना अब 7 माइनस 7/3 डी नंबर आंसर ठीक -7/3 जो तब आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन দুটি সংখ্যার যোগফল 45 সংখ্যা দুটির বিয়োগফল তাদের যোগফলের একের 9 অংশ দুটি সংখ্যার যোগফল x প্লাস y না যোগফল ক্রমকে 45 তারপর ক্রমকে সংখ্যা দুটির বিয়োগফল তাদের যোগফলের একের 9 অংশ নয় নয় যোগফল নয় না বিয়োগফল না সংখ্যা দুটির যোগফল ক্রমকে 45 সংখ্যা দুটির বিয়োগফল মানে x माइनस y বিয়োগফল হইব না नुकिना जोगफल नय जोगफल मैं 45 ना एक 9 अंश तेल 45 9 नहीं 5 9 45 5 ना वियोगफल 5 तब संख्या दुटी लसाऊ को खोजना उड़ूम दाड़ियाबो बड़ संख्या तीन 45 प्लस 5 बाई 2 गुणल दाड़िया 50/2 बड़ संख्या तीन तब 25 अंका किन्तु छोटो संख्या बन करा छोटो संख्या तीन जीते 45 माइनस 5/2 ताई तीन जीते 40/2 ताहले छोटो संख्या तीन जीते 20 ताहले 25 और 20 ना लसागु तीन जीते 25 और 20 जीते लसागु लेखाय 5 5 25 5 4 4 5 20 5 20 100 ताहले अब लसागु डी नम्बर आंसर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन 630टी जिनिस एक्स वाई जेड एर मध्य एमन भावे भाग करे देवा हलो जे एक्स वाई एर थेके 3 गुण एवं वाई जेड एर थेके 5 गुण जिनिस पेलो एक्स कतगुली जिनिस पेलो अच्छा एक्स इज टू वाई इज टू जेड एक्स एक्स वाई एर थेके 3 गुण वाई जेड एर थेके 5 गुण जिनिस पेलो अच्छा अब उन साके जेड जाम के एक्स एक्स टी जिनिस ताहले वाई तीन 5 गुण को मेनका ताहले 5x और
एक्स वाई থেকে 3 গুণ मैं 5x এ ñam ka তাহলে নোয়া না 3 গুণ 3 হইয়া 5 3 15x 15x তাহলে নিয়ে না মান কি মাকে মেন কা 630 তাহলে 15x প্লাস 5x প্লাস x গুণ অল দরিয়া 630 তাহলে নোয়া को যত যোগ লেখা 3 হয়ে যেত না 21x সমান সমান 630 x না মান 3 হয়ে যেত না 630 বাই 21 কাটাকাটি লেখা যেত না 30 x না মান যেত না 30 তারপর কোন কা x কতগুলি জিনিস পেল x দিনে না তখন 15 তাহলে x 15x না তখন খায় 15x তাহলে x आ जाकर x मान गुण 20 3 15 45 450 उनका भी যদি সেম যদি को মেলা খায় y কতগুলি জিনিস পেল y তিনে না তখন y না তখন 5x তাহলে 5x গুণ লাই x आ जाकर x मान তিনে যেত না 150 জিনিস পেল उनका की z যদি को মেলা খায় जेट में एक्स गुण से वाई 30 जेड 30 जिनिस पेल ना 5 गुण 3 बचे 15 150 जुगान तब ना 150 ना 3 गुण 3 15 45 450 मिलेगा तुम गया तो मिलेगा तुम गया ताले सी नंबर आंसर ठीक मातवे गतिगो तीन क्लास तो नीना देवेगी आरो परवर्ती क्लास नाम लगी चैनल सब्सक्राइब कमेंट लाइक आलो भी हिड़ी तगुना आरो ऑडियो सरबुन देखा मिटे नवा वीडियो नहीं